दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे बहुलपक्षे चतुर्दशी अमावास्यायां शुभदिनौ भृगुवासरः प्रातःकालसमये शुभनक्षत्रशुभयोग शुभगुण एवं विशेषविशिष्टायाम् अस्यायां शुभदिनौ भगवतः श्रीरामाञ्जनेय स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री दुर्गा भवानी देवी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं यजमानस्य श्री भगवती अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रावणे सर्वारंजने सर्वभाजने सर्वार्थसाधके सर्वसंपत्तिपूरणे सर्वमंत्रमये सर्वगुणक्षयकरे सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिने संप्रदाय योगिने सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसंपत्प्रदे सर्वसंपत्प्रदे सर्वप्रियस्करे सर्वमंगलकारणे सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचने सर्वभुक्तिप्रशमने सर्वविघ्ननिवारणे सर्वार्थसुन्दरे सर्वसौभाग्यदायिने सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिने योगिने सर्वज्ञे सर्वसिद्धे सर्वैश्वर्यप्रदायिने सर्वज्ञानमये सर्वव्याधिविनाशिने सर्वाधारस्वरूपे सर्वभावहरे सर्वानन्दमये सर्वरक्षास्वरूपिणे सर्वेऽर्पितप्रवर्तने सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिने निगर्भयोगिने वसिने कामेश्वरे मोदने विमले अरुणे जैने सर्वेश्वरे कौलिने सर्वलोकचक्रस्वामिने रहस्ययोगिने भारिणे चापिने काशने अंकुशे महाकामेश्वरे महावज्रहेश्वरे